Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Now Pod Channel. Ini dia. Bahang semakin terasa walaupun agak lama lagi ya untuk pilihan raya negeri Sabah 2025. Jadi hari ini satu sidang media pemimpin-pemimpin PKR Sabah berkaitan dengan PRN ini dan juga beberapa isu terkait dengan kerjasama Barisan Nasional dengan JRS atau sebaliknya. Jadi apakah intipati ya sidang media ini ya. Jadi ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Okay, are we ready? Okay. Terima kasih kepada rekan-rekan media hadir pada petang ini. Kami Majlis Pimpinan Negeri Sabah baru saja selesai ya surat Biro Politik dipengurusikan oleh Yang Hormat Datuk Seri Panglima Christina Liu untuk membincangkan beberapa perkara yang telah berlaku pada beberapa minggu yang lepas. Oke, yang pertama saya mewakili keadilan. Kita telah membuat perjumpaan tidak rasmi ya dengan Barisan Nasional yang semua sudah maklum, dan saya telah memberi taklimat kepada Biro Politik bahwa mesyuarat tersebut adalah mesyuarat tidak rasmi, hanya perbincangan untuk masing-masing meluahkan pandangan masing-masing bagaimana kita menghadapi politik negeri Sabah sekarang yang untuk persediaan PRN yang ke-17. Bagi kami dalam keadilan rakyat, kami mau supaya untuk menghadapi PRN ini kita kena mengambil kira sentimen lokal. Itu penting. Walaupun mungkin PSBN itu di peringkat semenanjung terutamanya agak baik dari segi kerjasamanya, jadi dalam konteks Sabah mau tidak mau kita kena pasti bahwa sentimen lokal itu penting. Kita kena mengambil kira sentimen rakyat Sabah yang mau supaya hak mereka diperjuangkan. Jadi ini antara yang kita bincang, dan kita juga telah putuskan bahwa kita akan bawa isu ini di peringkat surat Majlis Pakatan Harapan untuk kita putuskan bersama. Ini dipengurusikan oleh Christina Lee. Di keputusan akhir nanti Pakatan Harapan akan buat kenyataan bersama bagaimana kita menghadapi PRN ke-17 nanti dari sudut kerjasama antara. Ada suaran apa selepas pengurusi MPN sudah jelaskan sedikit tadi, itu masyarakat dengan Barisan Nasional adalah bincang, makan, cerita, kopi-kopi sedikit. So itu satu perjumpaan informal. It's an informal meeting, get to know each other, which is good. Selepas saya bertugas overseas, saya balik sini, kita call for a meeting and we understand better what transpired, what happened when our pengurusi PKR Sabah brief us secara itu Biro POH MPN Sabah. We understand the issue and we also understand the people's feeling, mood in Sabah, voters' mood, and we feel that we need to clarify that a little bit further because we understand how to work in Sabah and how to take
advantage of our understanding of what should we present our case to the people of Sabah, especially when it comes to selecting voters to tandings in Sabah. We do our best. We get our best calon. We get our best program sebelum kita ada pilihan raya even, because we want the ultimate goal is to serve the rakyat. Less politic, more work, more service. Itulah tujuan kita tadi. We understand what is the problem, we identify the problem, we terus jalan dengan satu tujuan. Itu sahaja kita punya tujuan pada hari ini. Anyone of you have any question? Gurusi is here. When do you expect the meeting with PH? We will try to make it. Yeah, we will try to make it as soon as possible because we have to adjust the time. Our chairman is now working in Kuala Lumpur, so we fix his time and my time and the other leaders' time. We try to get pemimpin dari komponen parties PH juga, so we can sit together and have a meeting. Because every day you hear different kind of stories about coming election. I don't think you ever hear us talk too much about election, but more on what we do, what program, P40 program and the education program, round table meetings. We are more focused on what we do, what we ought to be doing, instead of talking too much on politics. You see. So mungkin sampailah sekarang masa we should spend more time talking on politics already. Yeah. Bermakna perjumpaan yang unofficial sebelum ini, adakah bermaksud kerjasama PHBN itu belum lagi dimuktamadkan? Not formal. Informal, yes, that was the first time informally they met, and too bad the chairman forgot to invite me because I was in London. So dia makan kopi without me. So I said, okay, now you have to give me. So this paid by him. This part you can cut lah. Seperti yang kita sudah maklum, walaupun dia tidak resmi, tetapi kita setuju secara prinsipnya untuk mengadakan ruang perbincangan berdasarkan komponen parti masing-masing. Ada ruang komunikasi. Itu biasa. Dengan parti-parti lain pun kami berbuat demikian. Maknanya kita tidak menutup pintu kerjasama ini dengan mana-mana pihak. Jadi ada yang datang kopi-kopi dengan kita secara tidak resmi pun kita layan juga. Tapi itulah, selagi belum bubar, selagi itulah kita tidak dapat putuskan siapa akan kerjasama kita. Sebab itu semuanya nanti akan bergantung dengan proses-proses rundingan. Yes. Itu yang penting. Yang ini di-invite oleh BN sendiri. Setiausaha BN. Rozamri Kadir. Maksud kita di Sabah ini seperti yang kita sudah maklum. Kita mau supaya satunya isu tentang MA63, satu isu tentang 40%, juga isu-isu yang lain yang dekat di hati rakyat. Jadi maknanya kita sebagai orang Sabah ini, walau kita hati nasional, tapi kita mau supaya sentimen-sentimen lokal ini yang dekat di hati rakyat ini kita akan coba tangani bersama dan berjuang bersama aspirasi rakyat Sabah. Dalam mesyuarat hari ini ada bincang terusin yang bicarakan tadi ini. Itu JPRS. Oke, di kumpulan PHS sendiri kita dalam proses terakhir lah untuk memilih kawasan-kawasan yang dimana kita bersesuaian untuk tanding lah. So, dalam peringkat terakhir. Jadi ini dalam keluarga PHS dulu. Okay.
think PKR dalam first. peringkat terakhir. Dan malam ini adalah harapan kita yang kedua kali untuk bincang, dan harap ini yang terakhir ataupun ada lagi yang ketiga atau keempat. Okay. Yes. Bagian rundingan kawasan-kawasan. Kita selewat-lewatnya rundingan tersebut. Secepat mungkin kalau boleh, supaya kami boleh tidur. Yang itu kita prosesnya begini ya, kita bincang dulu di peringkat PKR. Kita kenal pasti mana kursi-kursi yang berpotensi. Lepas itu kita akan bawa ke Majelis Perundingan Pakatan Harapan. Kita akan kenal pasti berunding mana kursi masing-masing, mana kekuatan masing-masing. Selesai itu semua, baru kita akan buka rundingan dengan parti-parti yang lain. Kita memang mengalu-alukan kedatangan daripada Presiden PJRS, juga pengurusi JRS, yang amat hormat Ketua Menteri kita, yang mau ada perundingan berlaku. Kita bersetuju, kita mengalu-alukan, tapi bagi masalah kepada parti PKR Pakatan Harapan untuk berbincang di peringkat kami sebelum boleh berunding dengan parti-parti yang lain. JRS beberapa hari ini menegaskan tidak mahu ada campur tangan daripada pihak luar untuk menentukan dengan siapa mereka harus bekerja sama. Mungkin apa jaminan daripada PKR atau PH sendiri untuk supaya tidak campur tangan daripada pihak dari pusat untuk menjalin kerjasama. Ya, mungkin itu pandangan lah. Kita hormatilah pandangan daripada JRS sendiri. Cuma mereka pun maklum bahwa kita dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Jadi semua pun ada pandangan mereka. Kita raikanlah perbezaan pandangan ini, tapi akhirnya nanti yang penting ya, yang Datuk Presiden sebut, kita mau bekerja untuk rakyat. Kita utamakan rakyat, buat khidmat kita terbaik kepada rakyat. Akhirnya rakyat akan memilih mana pemimpin parti yang baik untuk mereka. Pandangan-pandangan lain itu pandangan masing-masing. Sama ada istilah campur tangan ataupun perundingan itu masing-masing lah. Tapi maknanya akhirnya nanti kita mau buat yang terbaik untuk rakyat Sabah. Ada otonomi sendirilah untuk menentukan. Iya, kita akan berbincang peringkat kita. Dan selalunya pimpinan di peringkat nasional memberi ruang kepada kita untuk berbincang di peringkat negeri. Jadi apabila ada dispute, selalunya sedikit sajalah kursi-kursi yang bertindan ini. Kalau kita tidak dapat putuskan, yang itu saja, beberapa kursi itu sajalah. Tapi most of the time, pengalaman kita dengan Datuk Presiden sendiri, banyak perkara yang terutama yang melibatkan perundingan kursi ini, kita banyak putuskan secara baik di peringkat negeri. Dan itu diberi ruang oleh pimpinan pusat untuk kita putuskan. Untuk isu-isu yang belum selesai, it's going to be nomination already, yet you have 1 or 2 or 3 seats that are not selesai. Itulah kita betul-betul require the advice and the guidance of the pusat, Then other than that, most of the time, issue of disputes that we have in Sabah PKR, we try to resolve them among ourselves. So saya tidak kuati kalau people make an issue out of this one. Well, when are you going to selesaikan ini? No, I don't worry because I know based on the 25 years of experience of the party, we have always resolved our problem, especially when it comes to calon candidacy. We always resolve it before we go to a nomination center. It's because of hard work of each of our KC. We work very hard. We evaluate them in terms of evaluation process. Which one is more proper
more suitable to be the calon for this kawasan. So that's what our chairman says. Find to find out the local sentiment. We need to understand what is the problem bothering the local, particular local of kawasan. How we can resolve that one. If we can resolve that one, the best person to do it, of course, he will be selected as a calon. That's what chairman says it. See, not easy because everybody works hard. But whether we like it or not, suka ke tidak suka, we have to go through that process. Very hard process. This is joining politics. Most of the time, they are opposition. This is the most challenging job because you have to work. You have to select the right person for the right position. Because you pick a person as a calon, you are looking at him when he is a YB, as selected or elected representative. How is he going to serve the kawasan? That's what we mean. This is one of the factors that are very important. I admit that if you put me in the wrong kawasan, maybe I will not also dare to accept the appointment. So this is the process that we have to go through, and that's why we have been quiet. We have always advised our KC means Ketua Cabang. We always advise them, you just work hard. You work very hard. You try your best. You do not go to the press or anything for except communication leader. He has the absolute power to go to the press. He's given the task to do the job. Otherwise, for us, most of the time is on what we are doing on the ground. Our chairman, our timbalan, we all are being tasked to work very hard, to work too hard actually. But we need to do that to serve the people better. Especially now, every day you see the news is this party and that party and this party. And I show my concern to them. What are we going to do with it? When is election? Oh, it's next year. Okay, we still have time. So we focus more time on work. We hope that we can selesaikan our party within PKR today, if not the last, second last one. We finish our PKR's work, then we will call a PH meeting. Hopefully that will be the last meeting. After that, then we are ready to work with other parties that are working with us. Sebagai partner ke whatever it is. And we appreciate very much what the Chief Minister said today. We hope to have that situation faster because that will settle things up and speed up the work on the ground. I'm sure the rakyat also want to know that, right? When we are moving into the ground already. Yeah. You really want to use the word copy? I think Timbalan Merangan boleh comment on that. I think I have to clarify that was only a joke. The PN secretary, he didn't use the word copy. He said key function. So it's not going to use it. Copy. Hari ini kita hadir. Alright, so itu dia sahabat semua antara perkembangan terkini ya, khususnya berkaitan dengan PRN Sabah dan juga Pakatan Harapan PKR khususnya. Hari ini telah pun membuat meeting ya bersama dengan Setiausaha dan juga kepimpinan Barisan Nasional secara tidak rasmi, dan dinyatakan secara tidak rasmi juga bahwa secara prinsipnya mereka bersetuju ya untuk bekerja bersama dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan tahun 2025 ini. Dan untuk pengetahuan juga, isu adun dalam sebuah kerajaan yang sedang hangat dikatakan antara adun yang terlibat itu adalah adun ataupun pimpinan yang ada di dalam kerajaan Sabah hari ini. Itu yang antara yang kita dengar. Apapun kita akan berikan perincian dari masa ke semasa. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, Anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.